Okay guys, seterusnya kita pergi pula what if kalau the compound ataupun benzin itu is bonded to 3 dan juga 4 substituent. So in this case guys, apa kita akan buat? Kita akan choose one of the substituent yang akan memberikan the new parent name ataupun common name. Dan this substituent itu kita akan assign dia sebagai carbon number 1. Maksudnya dia akan bonded, kita assign dia sebagai bonded to carbon number 1. For example, kalau you guys tengok dekat contoh kat bawah tu, okay, dekat screen you all sekarang ni, nampak tak? Kita ada apa kat sini? Kita ada carboxyl, and then kita ada chloro. Okay, kalau carboxyl, benzin bonded to carboxyl, dia akan memberikan nama apa? Benzoic acid kan? Tapi kalau chloro bonded to benzin, dia akan bunyi chlorobenzin. So that's why in this case, priority, keutamaan kita bagi pada this. Sebab this parent name tidak ada bunyi benzin. Senang cerita, dia akan ada satu common name dia, benzoic acid, and that is the parent of this compound. Okay, jadi dia punya parent ni adalah benzoic acid, dan ini kita akan assign as carbon number 1. So bila kita assign as carbon number 1, so sekarang kita nak move ke mana? Clockwise ataupun anti-clockwise, tak ada masalah, sama saja. Let's say kalau kita move clockwise, 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's why kalau itu ada kat sini, position of chloro yang 3 ni pada position 2, 4, 6. Jadi that's why namanya adalah 2,4,6 trichlorobenzoic acid. Okay, 2,4,6 trichlorobenzoic acid guys. Okay, cuma saya nak kat sini sekali lagi guys, ingat untuk tri dan juga tetra substituted benzene, kita tak boleh guna ortometapara. Jangan pula tiba-tiba ada pula ortometapara dekat nama untuk case yang macam ni. Right, so tak boleh dia hanya untuk 2 substituent sahaja guys. Okay, now let's look at this exercise. Okay, let's do this together guys. So kita ada yang pertama. Okay, what do you think? Should we name the first compound here? Kita ada hydroxy, nitro dengan nitro. Sekarang kita tahu kalau kita ambil nitro ini sebagai parent, so dia akan bunyi nitrobenzin kan. Tapi kalau kita ambil OH yang bonded dengan benzin ni, ini dia akan bunyi apa guys? Dia akan bunyi, namanya akan jadi phenol kan, phenol. So that's why kita parent of this compound adalah phenol. And since OH kita bagi priority, so that's why kita assign as carbon number 1, carbon number 2, number 3, number 4, and the name of this compound you akan dapat 2,4-dinitrophenol. Okay, 2,4-dinitrophenol. Right, seterusnya kita ada compound number 2. Okay, for compound number 2 pun sama juga, parent dia adalah, guys, sekarang ni macam mana ni? Kita ada carboxyl dengan hydroxyl kan? Okay, sekarang ni kalau kita ambil ini sebagai parent guys, dia akan bunyi apa? Benzoic acid, betul tak? And then kalau kita ambil ini sebagai parent, dia akan bunyi apa? Dia akan bunyi phenol. Okay guys, kita dah ada satu example yang mengelirukan kat sini. Macam mana ni? Sekarang ni, either way, mana-mana pun you ambil, dua-dua tak ada bunyi benzin. Ini bunyinya phenol, ini bunyinya benzoic acid sebagai parent name. In this case guys, which functional group, which substituent tu, yang bonded dengan benzin tu, yang kita sepatutnya bagi keutamaan, priority? Benzoic acid, phenol. Phenol, benzoic acid. Which one? Come on guys, which one? Which one do you think? Kita kena bagi parent name. Kita kena bagi priority sebagai parent name of this compound. Okay. Right. Tak ada idea. Okay, dia macam ni guys. Dia macam ni tau. Sebenarnya,
Nanti you akan belajar benda ni kemudian Okay guys, sebenarnya dalam functional group ni, actually kita boleh susun all of these functional groups berdasarkan kepada dia punya priority. Priority dia, keutamaan dia. Okay, for example, dalam kes macam ni kan, kita ada carboxyl dengan hydroxy. Okay guys, kalau you nak tahu dalam senarai priority of functional group, untuk bila kita nak buat naming ni, carboxyl dia punya priority dia adalah paling atas. Paling atas, the top. Maksudnya ke dalam carta kedudukan priority of functional group tu, carboxyl ni sentiasa number 1. Sentiasa pada on top dalam chart tu, dalam carta tu. Dan hydroxy dekat bawah dia. Jadi dalam kes ni, between carboxyl dengan hydroxy, okay, kita katakan the priority must be given to carboxyl. Tak apa guys, nanti saya akan bagi pada you all the table. Ada nota tu nanti saya akan bagi kemudian. Yang dikatakan macam mana kita nak tahu siapa should kita kena bagi priority. Dalam kes ni, priority must be given to carboxyl. Jadi that's why in this case guys, okay, the parent adalah benzoic acid, bukannya phenol. Okay, lagi satu saya nak share jugalah tips untuk nak menentukan parent name ni guys. Biasanya parent name ni untuk derivative of benzene ni, dia mesti ada satu saja. Okay guys, kalau you all tengok, kita ada 2 OH kan. Bila ada 2 OH, maksud dia apa? Maksudnya akan ada 2 parent name. Betul tak? Takkan kita nak kata diphenol pula kan? Tak boleh, salah tu. Normally parent ni, dia adalah satu sahaja. Maksudnya dia ada satu nama sahaja. Okay? Itu satu cara jugalah untuk kita nak tengok. Tapi kalau dalam case ini, priority, kalau kita tengok pada case priority must be given to carboxyl. Okay, so that's why in this case, the parent is carboxylic acid. Bukannya alkohol. Jadi that's why in this case, the parent is benzoic acid, and both of the hydroxyl group tu, dua-dua tu, pada carbon number 3, pada carbon number 5 tu, itu akan jadi substituents. Okay, in this case, the namanya adalah 3,5-dihydroxy benzoic acid. Okay, 3,5-dihydroxy benzoic acid guys. Right, next, the third compound. Okay, the third compound, kita ada apa ni guys? Kita ada bromo, kita ada nitro, kita ada methyl. Okay, so kalau kita ambil bromo sebagai parent, ni, ini bromo yang bonded dengan benzene, dia kena dia apa? Dia kena bromo benzene kan? Bromo benzene. Ini nitro benzene. So ada bunyi benzene. Cuba tengok pula methyl benzene. Guys, methyl benzene kan ada nama lain kan? What do we call that? Toluene. Kan? Toluene. Nampak tak? Toluene. So that's why in this case guys, methyl yang bonded dengan carbon ni, this carbon here kita assign as carbon number 1. Why? Because this is the parent. Inilah parent dia. Toluene. Okay, so toluene kita ada nitro pada carbon number 2, kita ada bromo pada carbon number 4. So between nitro dengan bromo, keutamaan alphabetical order, bromo dululah kan. Jadi kita ada 4 bromo, 2 nitro, toluene guys. Okay, 4 bromo, 2 nitro, toluene. Okay. Okay, semua orang ini untuk case kita ada 3 substituents guys. Alright, seterusnya. Okay, and let's say pula, katakanlah kita ada 3 substituents, tetapi all of the substituents tidak memberikan common name. Ini macam case tadilah, maksudnya kita kena list them mengikut alphabetical order. Sama juga untuk numbering pun, kita akan numberkan priority itu sebagai carbon number 1 itu pun mengikut alphabetical order. Okay, for example, kita ada chloro, bromo, iodo. Okay, so antara chloro, bromo, iodo, chloro starts with C, bromo starts with B, iodo starts with I. Okay, so kita akan keutamaan pada siapa? Maybe you kan kata, sir, kenapa kita tak bagi priority pada bromo? Bromo starts dengan B kan? Sebab apa kita tak ambil bromo sebagai carbon number 1? Sebab nanti ke position of the double bond, bukan double bond, position of the halogens itu, okay, akan memberikan kombinasi nombor yang besar kan? Sebab kita kena bagikan, kalau ada 3 substituent like this, kita kena bagi position yang rendah, set nombor yang rendah.
Jadi in this case, that's why kita akan number them, okay, all of these 3 substituents as macam ni lah, 1, carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. Tapi bila kita nak menulis nama dia, kita akan tuliskan mengikut alphabetical order, guys. Right, so in this case, dia akan jadi 2 bromo, 1 chloro, 3 iodobenzene. Okay, so ulang balik 2 bromo, 1 chloro, 3 iodobenzene. Okay, seterusnya guys, kita tengok pula contoh soalan ni. Name the following compound. Okay, right, nampak kenapa dia buat numbering macam ni, guys? Kenapa ini carbon number 1, number 2, number 4? Sebab inilah combination nombor ataupun kedudukan substituents yang rendah. Kan, yang rendah. Sebab kalau you start from here, for example, kalau you start daripada this carbon kan, you start sebagai carbon number 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan dapat 1, 2, 5. Kan, 1, 2, 5. Kalau ini 1, 2, 4. Ataupun kalau you start from here, okay, kalau kita move anti-clockwise, for example, okay, kalau you start from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. You akan dapat 1, 4, 6. That's why yang paling rendah, inilah combination ni, guys. 1, 2, 4. And since the 3 of the substituents are the same substituents, kita boleh guna prefix tri. Kan, kita boleh guna prefix tri tu. Jadi in this case, the name of this compound adalah 1, 2, 4 tribromobenzene. Okay, 1, 2, 4 tribromobenzene, guys. Okay, semua orang? Okay. Apa tiba-tiba keluar wrong pula ni kan? Ni macam ni, sebenarnya tak ada apa pun ni, just saya nak mention. Okay, katalah contohnya compound ini kita namakan sebagai 4-bromo 1,2-dimethylbenzene kan? Okay, you all tak boleh namakan dia macam ni tau. 4-bromo ortho-dimethylbenzene. This is wrong. Walaupun kita tahu 1, 2 adalah position ortho kan? Tapi tak boleh tau, ni salah ni. Totally wrong, salah. Sebab apa saya mention tadi, sistem ortho metapara ni guys, can only be used for arenes ataupun derivatives of benzene ini yang hanya ada 2 substituent sahaja. So that's why in this case, jangan pula you pergi guna ada ortho pula kat situ. Walaupun ada position 1, 2 kat situ.